Kayo po magbubukas dito sir ha. Pero video lang namin yung unit sir kasi Nakasya pa rin. hindi may mga scratch, baka kasi may mga scratch and dents. Scratch din. So ipakita ko na lang po, iPhone 17 Pro Max po, Silver 256 po. Cell unit sir. Open niyo po sir. Tapos ito naman ma'am, open na natin din. Ma'am, sabay na natin. iPhone 14 Starlight po 128 ma'am, cell unit po. Open niyo po ma'am. Pero ba ako nito ba? Ay, dito pala. Sir, check niyo po yung physical sir. Ako may scratch and dents po siya sir. Oh my god. Kapag natin man. Check pa. Pwede ka Pamunas. Opo, i-check niyo yung physical. Pamunas lang sir. Minsan kasi sir, mga adhesive lang po yan sa sir. Malabal. Faster siya ako. Wait lang. Check na kung may mga scratches din, sword damage. Ako ma'am, peel na lang din po. Okay naman ma'am, wala namang scratches din. I-open na natin ma'am. Check lang po. Bon, pa-double check nga lang. Ma'am, connect ko na lang sa wifi mo. Dalawa pala ko kunin nila. Yung iPad mo nasa 20,490. Yung 128 po. Mamitan lang natin yung ano gagawin natin. I-set up na lang po yun. Okay na po. Okay na sir, ano, double check front ko na lang din. Sir. Front na lang. Pwede nyo i-ano sir? Pagpila lang po. Mas na lang. Sa front sir, pa-check po kami mga scratches din or damage.